Čega? Dobro jutro ekipa. Evo nas u trećem danu. Sinoć sam prestao snimat. Imali smo griz inače ja. Imao sam ribu koja je nažalost dok sam ja ušao u čamac otišla. Poslije tog sam nariktavao sve živo. Ena je pravila sisteme. A ja sam zabacivo tu na 80 metara što smo našli taj sprud. Ali akcije više nije bilo. Sjedio sam do 3 vani, ali međutim akcije nije bilo. Ustao sam se sad prije 7, otišao tam na marker nahranio, prezabacio 5 štapova, a Ena još spava pa sam i njene prezabacio. I sad idem, uzeo sam jedan spin štap i idem malo bacat. Mislim da šarana ne bum videl, ali mogu se bar nadati još uvijek. Dan je prekrasan, tako da idemo malo u action. Idemo malo spinat. Evo ga džerk iz Švedske. Evo ga, imam nešto, ja ne mogu vjerovat. Ne, zašto je morala odpast? Ne. Imao sam štuku najvjerovatnije. Ja ne mogu vjerovati. Iste ekipa, evo mene nazad. Išao sam spinat nekih 2 sata. Imao sam udarac, mislim da je štuka, nakon 5-10 minuta. Odpala mi je. Nakon tog sam vidio pa dobre grgeće koji mi prate džerka, ali nisu se zakačili isto. I to je to. Šaranski štapovi nam miruju, strava, vjetar je pojačao opet. Pecamo na onom sprudiću malom na 81 metar. Dešavanja nema. Treći dan. Jebi ga. Sad razmišljam šta dalje. Razmišljao sam da ga razvučem tam do onog otoka, to je nekih 240 metara, ali pitam se opet da li se isplati kad na svakih sad tu ovih prvih 40 metara je trava, onda tam na 80 gdje je taj što sam našao taj sprudić, tam je okolo trava i još tak na jedno 5 mjesta do otoka je trava i onda u tom otoku ne da je trava, ima trave, urušenog drveća svega, tako da ja sad nemam pojma šta mi je raditi.
Rekao sam ovaj ribolov će biti pretežak, a kupit sam jednog da će biti super, ali ne znam. Najveći problem što se tiče same trave tu na početku je što točno na poziciji je najveći komad trave. Tam kreće travulja svugdje, ali ovdje uglavnom ova pozicija pokraj mene ima prolaz, ovaj molić mali ima prolaz, ali to je isto privatni posjed i ja smijem pecat sam s ovog mola. Tako da točno tu na mom molu je trava jako visoko gorište. Najgore, ispod, tamo gdje završava trava, tu počinje prvi sprud. Tu je velika dubina odmah nakon trave i tako kad vučeš štap van, to je ko da imaš ribu od 50 metara. Koliko god brzo sam pokušao povlačiti da izbjegnem da se zakuca u taj kak je plitko, iz dubokog u plitko, nemoguće. Znači, bar metar uvijek uhvatim i onda zamislite još na to trava. Tako da svaki put imam osjećaj kao da imam ogromnu ribu i sam gledam hoće izdržati sistem i sve ili će popucat. I to je to. Nije dobro, ali nešto se iskemijati. Od sistema koristim standardnu dlaku koji uvijek. Probao sam i čod rig i takve pizdarije, ništa se nije isplatilo za sad. A mamac je većinom pop-up Tiger ili kukuruz pop-up ili bojla. I to je to. A šta još? Da, i svaki zabac mi je s PVA da zaštitim mucu što je više moguće, ali ništa nije pomoglo. Ništa. Šta je ti čarapo? Da. Šta da? Ena čarape suši. Ništa, vidimo se kasnije. Sad mislim da ćemo možda čak i razvući koji štapičak. Nisam siguran zbog vjetra, ali spinat ćemo sigurno. Vidimo se. I tam jesmo se vezali. Jesmo. Paz na vrh štapa. Polje ćemo. Rukaj! Idemo razvući još jedan štap, staviti marker i to je to, prihraniti i gotovi smo za sad. Čekamo neki griz i idemo mi jesti isto jer smo pregladni. Vidimo se kasnije. Šta radiš ti? Hej! Malo se zezaš. Uporno me hoće pošpricat. Još malo pa smo stigli na poziciju. Ima jedan sprud i čistina. Prelijepo mjesto. Jedva smo ga našli. Tražili smo ga 45 minuta sigurno. Jel tako? Da, lako tebi sjedi, tebe sam guzica boli. Da. A ja gatam ko budala. Ovo je dublje, ali je čisto isto. Jel? Ravnamo se po našem molu i špicem ovim ovdje ovako. Jesam. Jel, evo našli smo. Za run s kamerom. Sve višak. Ide gas.
Ovo je faca čovjeka koji je veslima uz pomoć Ene razvukao 3 štapa na tipa 240, 230 i 280 metara na vesla. Sad ćete vidjeti 8K okumica bila je puna. Evo pogledajte sad ovo. Role su poluprazne. Sad ako ne dobijemo griz, ja više ne znam stvarno šta. Mada i ovo je kritično. Našli smo sprudove i izgleda top lokacija, ali ima puno trave posuda i ove što pluta i ove što raste, tako da nismo sigurni da ćemo dobiti ribu, ali bar se imamo čem nadat. Vidimo se kasnije. Gospodična, Molim. kakav je osjećaj biti suradnik razvlačenja na 200 metara? Predobar, najbolji smo tim. A sad stvarno, ako ribu ne dobijemo, trebamo se ubiti. Zaslužili smo. Malo smo se sredili i osvježili. Sad je red za jednu kavicu i večeru. Ja ovdje pripremam večeru, Alan izvana viče: šta radiš? Jel pečeš jaja? Ja kažem ne. A pogledajte njega. Nisam pitao lika naš da pecaju tu. Večera spremna. Vidi metalca. Sušenje kose za sram. Večera gotova. Dobar tek. Dobar tek. Nema ribe. Evo nas u zadnjem jutru, kad smo mislili da napokon imamo šarana. Došlo je šta? Na 170-180 metara. Došla je babuška od kilu. Kaže jedna riba je riba, ja kažem jebovo.